So, ara guys, nakita sila gold guys. Ara guys, nakita na mo mga gold dong. Ha? Guys, musta na guys? Ha? Kita ko sana. Yung nagoy ka, kita gold dong? Ha, wala pa. Sige, padayon mo ha. Sige, pangita mo gold. Palit na to og gold pod. Sige, padayon. Ha? Sige, ayaw mo gunong ha? Tay, mahal ba bayad ako ninyo, gold pod. Sige, padayon lang. Ikaw dong, musta na dira? Uy guys, musta guys? Musta na guys? Ha? Kita gold guys? Ha? Sige naduman na si mong okay guys. Ha? Grabe ba? Sige. Sama ni. Sama na inaligo dire. Naman yung mga bula dira. Ano, sama na. Sige guys. Okay guys, okay. Wala ka na. Ay, dili gold guys. Pait guys, pait. Sige guys patayin guys. Sige guys. Sige, padayon okay. Sige, padayon Guys, guys, lalo mo naman na guys. Ano kayo mo dira gold do basing murag ipadung ibangilam yung dagat noon. Gihimo mo dira ano? Kasol walin. Kasol di ay. Ako. Sige guys, padayon guys, padayon. Ano na ni? Ay dili mo sa kung na. Ano ka balo guys? Mangita mo gold guys o gipugnan ninyong dagat guys? Gipugnan na di ay. Hindi mo kasol. Ano? Kasol circle man yung gihimo. Di man kasol. Balas. Sunod. Ito ko lang sa ha. Dagan ka rito